ତ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ ତନ୍ତ୍ରର ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିସାରିଛି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ୟାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଇଏ ପ୍ରଥମ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ମାନେ କାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଗ କରିଦେବା ରିଭିଜନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆଗ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୋଟେ। ତ ଏଠି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଛୁ ପେନିସ୍ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି କେମିତି ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଯେଉଁ ସାଇକେଲଟା ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର। ଟିକେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରେ। ଏଠି କେମିତି ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ତ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟରେ ଆସିବ, ସେଠି ଦେଖିବା ପରେ ଡିଟେଲ୍। ତ ଏଠି ଖାଲି ଆଜି ଯେତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଟରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କେମିତି ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆସିବ, ୟା ପରେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଯିବ ସେଇ ୟା ବିଷୟରେ ତ ଦେଖିଛେ ସ୍ପାମ୍ର କେଉଁ ପାର୍ଟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥିଲା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି କିଛି, ଏଠି ବି ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛି। ଆନ୍ସର୍ ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ସର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ସେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଥା କହିଛି, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କାଲି କହିଥିଲି 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥାଏ ଆମ ଶରୀରର ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟିସ୍ର ଟେମ୍ପରେଚର୍ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବିଷୟରେ ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ହୁଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିସ୍ରେ, ଏଠି ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ସେଲ୍ରୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଠି ସେ ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଲା ଯେଉଁ ପବର୍ଟି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ରିଭିଜନ୍ ସରି କାଲି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି। ତାପରେ ଏଠି ସେଇ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ସ୍ପାମ୍ କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର୍ ହୁଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସମୟ ପାଇଁ, କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ସେଇ ସ୍ପାମ୍ର ଦେଇଦେଇଛି ମାନେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍, ତାର କେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା ଆମ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଯେଉଁ ସିମେନ୍ ସ୍ପାମ୍ ମଧ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ, କେତେବେଳେ ସିମେନ୍ କୁହାଯିବ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ବି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ। ତାପରେ ଏଠି ହେଇଛି ସେଇ ସ୍ପାମ୍ ସିମେନ୍ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ତାର ପୋଷଣ କିଏ କରେ ସ୍ପାମ୍ ମାନଙ୍କୁ, କିଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି କେମିତି ମାନେ ପେନିସ୍ରୁ ଯେଉଁ ୟୁରେଥ୍ରା ଅଛି, ୟୁରେଥ୍ରା ଆସିକି କେମିତି ମାନେ ସ୍ପାମ୍ଟା ମିଶେ ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ସେଇ ସ୍ପାମ୍ ବିଷୟରେ ଥିଲା ଆକ୍ରୋଜମ୍ କେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ସ୍ପାମ୍ର ତାର ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। କେଉଁଠି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କେଉଁଠି ଅଛି ଯିଏକି ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ସେଇ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ବିଷୟରେ ହିଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କିଛି ଦେଇଦେଲା ଯେଉଁ ମେଲ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କିଛି ଡିଜିଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍। ତ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି କାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି, ଯେମିତି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବଡ଼ ହେଇଯାଏ ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ବିଷୟରେ ବି କାଲି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା ଗୋଟେ, ଏଠି ତ ସେ ସ୍ପାମ୍ କାଉଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କମ୍ ହୁଏ ସେ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆସେ ସ୍ପାମ୍ କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ହେଇଯାଏ ତାର କେସ୍ ଅଛି। ଏଠି ତ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋସିଲ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଟେବୁଲାର ଫର୍ମାଟ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ଥରେ, ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ନିହାତି ଏଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ସେ ଫୋକସ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ଡିଟେଲ୍। ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ ଅଛି କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁ ପାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଠି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯେତିକି ଗୁଡ଼ା କହିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା, ସେଇ କାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଛି ତା ବିଷୟରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଥମ୍ବନେଲ୍, ଏଇଟା କାଲିର ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ତାର ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ଏଇଟା ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ସେଟା ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଛି କେଉଁଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ କେଉଁଟାକୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର ଆସିଗଲା, ଏଠି ସେମିନାଲ୍ ଭେସିକଲ୍, ୟାକୁ କହୁଛେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍। ଏଇଟା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦେଖିବେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ୟୁରେଥ୍ରା ପାଇପ୍ ଆଉ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବାସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଦୁଇ ଯାକ ପାଇପ୍କୁ ଏଠି ମାନେ କଭର୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା ଟେଷ୍ଟିସ୍, ସେ ଟେଷ୍ଟିସ୍ରୁ ହିଁ ମାନେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍, ଆଉ ଏଠି ସ୍ପାମ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ। ଇଏ ଦେଖଗଲା କ'ଣ, ଇଏ ଦେଖଗଲା ପେନିସ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ମେନ୍ସନ୍ ଏଠି ଅଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ନେକ୍ସଟକୁ।
ତ ଏଇଟା ତ କହିଥିଲି ହେଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଥମ ଡାଇଗ୍ରାମଟାକୁ ଦେଖିବେ ଇଏ ତ ଗଲା ପେନିସ୍, ୟା ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା, ଇଏ ସେମିନିଫେରସ୍ ମାନେ ସେମିନାଲ ଭେସିକଲ୍, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ୟୁରେଥ୍ରା ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲାଡରରୁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଆମର ଯେଉଁ ୟୁରିନ୍ଟା ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ୟୁରେଥ୍ରା, ଆଉ ୟୁରେଥ୍ରାକୁ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଭରିଂଟା ଅଛି ବାସ୍ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପେନିସ୍। ହେଲେ ପେନିସ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ଶିଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବିଷୟ ଆସିବ କେମିତି ସମାୟନ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଯେମିତି ଏଗ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଜମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସିଏ କେମିତି ଏଠି ତା ଏଇଟାକୁ କଭରଟାକୁ ଭେଦ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇକି ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଏ। ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଡିଟୋ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆର ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂର ଛାତଟା ଏମିତି ଥିବ, ଯେଉଁ ମିଜାଇଲଟା ଆସିବ ମିଜାଇଲ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବମ୍ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଏଠି ଥାଏ ମେନ୍ ବମ୍ଟା ପଛପଟେ ଥାଏ, ତା ଆଗରେ ଥାଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବମ୍। ସେ ବମ୍ଟା ଯେମିତି ମିଜାଇଲ ଏଠି ଛାତର ଏଠି ରୁଫ୍ରେ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଏଠି ଯେମିତି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇ ସାମ୍ନାର ବମ୍ଟା ଫାଟିବ, ସାମ୍ନା ବମ୍ଟା ଫାଟିଲେ ଏଠି ସେ ଛେଦ କରିଦେବ ଛାତଟାକୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ମିଜାଇଲଟା ପଶିଯିବ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଆସିଯିବ ତାର ପଛରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ବମ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ଭିତରେ ଫାଟିବ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ମିଜାଇଲ ଥିଲା ପୁରା ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ମେକାନିଜିମ୍ରେ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ପାମ୍ କାମ କରିଥାଏ। ତା ଆଗରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଛେଦ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏଠି ଯେମିତି ଛେଦ ହେଇଯିବ ଏଠି ତାର ଯେଉଁ ନିଅଷ୍ଟି ଅଛି ନିଅଷ୍ଟିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ଭିତରକୁ, ତାପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ନିଅଷ୍ଟି ଅଛି ତା ସହିତ ମିଶିକି ସେଠି ସମାୟନ ହୁଏ, ସମାୟନ ହେଇକି ଯେଉଁ ନୂଆ ଭ୍ରୂଣ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କେମିତି ହୁଏ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହଉ କି ସେଠି ଏଗ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହଉ, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ତାକୁ ସେ ଜନନ କୋଷର ଯେଉଁ ସ୍ପାମ୍ର କେମିତି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ୍ ହୁଏ ସ୍ପାମ୍ର ବା ଏଗ୍ର, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସେପାରେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ଏଠି ତାକୁ ମାନେ ମିଶାଇଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଆମ ପାଖାପାଖି କେତେ ମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ଦେଇଛି ଟେବୁଲରେ, ମାନେ 1000ରୁ 1500 ସ୍ପାମ୍ ପାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ହିସାବ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ତାପରେ 60 ଗୁଣନ କରିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ର ବାହାରିବ, ପୁଣି 60 ଗୁଣନ କରିବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେବ, ପୁଣି ସେ 24 ଗୁଣନ କରିବେ ବାହାରିବ ଗୋଟେ ଦିନର, ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆମର 100 ମିଲିୟନରୁ 300 ମିଲିୟନ ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ। ମାନେ କହିପାରିବେ କେତେ 10 କୋଟିରୁ 30 କୋଟି ହେଉଛି ସ୍ପାମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଆଉ ତୁମକୁ ମ୍ୟାଚିଓର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗେ କେତେ 2.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ ମ୍ୟାଚିଓର ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ମ୍ୟାଚିଓର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ ଯେଉଁ ହୁଏ ମାନେ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ସେଟା କେଉଁଠି ଏପିଡିଡାଇମିସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ରହିଥାଏ। ଏପିଡିଡାଇମିସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁ, ଏଇଟା ତ ଟେଷ୍ଟିସ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଟୋପି ଭଳିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ୟାକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା କୋଏଲ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ମୁଡ଼େଇ ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ ଏପିଡିଡାଇମିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମାନେ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 2.5ରୁ 3 ମାସ। ତ ତାପରେ ଏଇଟା ତ କହିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ସମାୟନର ଚିତ୍ରଟା, କେମିତି ଏଗ୍ ଆଉ ସ୍ପାମ୍ କେମିତି ଏଠି ସମାୟନ ହୋଇଥାଏ। ସମାୟନ କେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ ଆଉ ସ୍ପାମ୍ ଦୁଇଟା ମିଶିଯିବେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସମାୟନ, ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଏଇଟା ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ହୁଏ ସେଇଟା ୟା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ। ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ା କହିଲେ ସବୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରିବେନି। ତ ବାସ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ୟା ଉପରେ ମେନ୍ ହେଲା ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଗକୁ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ତ ସ୍ପାମ୍ ବିଷୟରେ କାଲି ବି ଅଲରେଡ଼ି କୁହା ହେଇଥିଲା। ସ୍ପାମ୍ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦେବେ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ସିମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେନ୍ ବିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍, ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଏଟା ବି କହିଥିଲେ ସିମେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ସେମିନାଲ ଭେସିକଲ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ଟା କ୍ଷରିତ ହୁଏ ହେଲା, ସେଇ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ତା ସହିତ ମିଶିଯିବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପାର୍ମ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ହେଉଛି ସିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ 7.5 ଲକ୍ଷ, ଏତିକିରୁ ପାଖାପାଖି ଆସିଯାଇ ମାନେ 1 କୋଟି ହେଲା, 1 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯିବ, 1 କରୋଡ଼ ମାନେ 7.5 ଲାଖରୁ 1 କୋଟି ସ୍ପାମ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ଥାଏ ହେଲା। ତ ଅନୁମାନ କରିଦେଉଥିବ କେତେ ସିମେଣ୍ଟ ମାନେ କେତେ ସ୍ପାମ୍ ଥିବ ଆମ ବଡ଼ିରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିସ୍ରେ। ତ ୟାକୁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସବୁରେ ମେନସନ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଦେଖିଦେବେ ବାସ୍।
तापर नेक्स्ट को आसतु सीधा एटी भी मेंशन कर देछि को एग्जाम रे कोटा आसीथिला ओएसएससी ओ डबल एससी एसएससी ओ ट्रिपल एससी रेलवे डिफेंस एटी एटा ओएसएस सीसीजीएल ओ ट्रिपल एससी आरआई देखबे एटी क्वेश्चन आसीथिला को टाइप रो आइडेंटिफाइंग टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटिंग सेल आ जो टेस्टोस्टेरोन को सेल रू सिक्रेट होता है ताको जे लेडिक सेल या विषय देखिबा आगो को लेडिक सेल का आगो को जाय तापर लेडिक सेल हला जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन टा क्षरित होता है तापर एठी क्वेश्चन आथिला एसएससी सीजीएल रे और आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन आथिला एटा हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन कबतला रिगार्डिंग टेस्टिस टेम्परेचर रेगुलेशन एंड स्पर्म एनर्जी माने स्पर्म जो एनर्जी कोठो पाई तार जो मिडिल पार्टटा अछि माइटोकॉन्ड्रिया अछि सेटू एनर्जी पाई अब टेस्टिस रो जो टेम्परेचर विषय टेम्परेचर सेठी कोन टेस्टिस रो टेम्परेचर हम बॉडी टेम्परेचर अपेक्षा 2 ରୁ 3 डिग्री कम थाई माने कहि बारे 34 ରୁ 35 डिग्री बा अधिकांश समय 35 डिग्री बोले आसे 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रहिते होजे टेस्टिस हम बॉडी टेम्परेचर 37 बा 37.5 डिग्री माने 2 या 3 डिग्री कम थाई टेस्टिस रो ताटो अधिक होले स्पर्म गुला नष्ट होइबे तापर सेमते एठी आसी गला एटा दला एनडीए सीडीएस रा आसीला ओडिसा पुलिस एसआई conceptual question on the function of accessory gland and the exact composition of semen रो composition विषय रे आसीला आ ता सहित एटी आसीला function of gland मानकर function विषय रे देइतिला माने gland तो दीटा सेठी देखले seminal vesicle उठले prostate gland आ सेठी जे फ्लूइड टा बाहर से फ्लूइड और स्पर्म मिसला परे ताको semen बोली कहै जाय तो ए सब आसीला क्वेश्चन एगुडा देखिनबे माने एटी गला माइटोकॉन्ड्रिया जे कि स्पर्म को शक्ति जोगई थे टेस्टिस यार टेम्परेचर कोन गला माने 2 बा 3 डिग्री कम था हम बॉडी टेम्परेचर पर माने पाखा 35 आउला ग्लैंड जो सिक्रेट करे सिक्रेशन हला पर जेतले स्पर्म रे मिसे ताको सीमेन बोली कहै जाय हला तापर आसन तो नेक्स्ट को आ छोटा रही गला बोधे टिके खाली रहंतु ना एटा हां सॉरी तापर एठी दिला सही एटी जो क्वेश्चन टेम्परेचर कंट्रोल एटा तो कहली 2 ରୁ 3 डिग्री हमर जो टेस्टिस अछि बॉडी टेम्परेचर पक्का 2 ରୁ एटी 2 ରୁ 3 डिग्री कम थाई माने पाखा पके दे 35 डिग्री थाई 34 ରୁ 35 बा किंबा 35 डिग्री जोटा भी थिबो माने ऑप्शन ता सेटा देबे तापरे आ कोन थिला एटी जो देला डिफेंस रासी थिला डिफेंस ऑफ ओडिशा पुलिस एसआई जो गोला प्राइमरी ऑर्गन को टेस्टिस को कह जाए मेल केस रे और फीमेल केस रे देखबे प्राइमरी होची ओभारी को कह जाए ओभा तापर से ओभारी जो कहि सेठी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आ गोटे जो कोड एस्ट्रोजन सही हार्मोन गोटे क्षरित होला पर सेकेंडरी कैरेक्टर गोटे आसी सेंती टेस्टिस जोटा मेल मान को केस रे टेस्टिस जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हुए सेटा होची टेस्टिस प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन सेठी जो टेस्टोस्टेरोन क्षरित हुए ता जो सेकेंडरी कैरेक्टर गोटा आसी सहीटा हेटे देइछि एटा क्वेश्चन आतिले को बळे व्हाट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल एटा तो कहली ओडा जोडा टेस्टिस को जाय तापर एठी क्वेश्चन देबे व्हिच पार्ट ऑफ द स्पर्म प्रोवाइड्स एनर्जी के देइते माइटोकॉन्ड्रिया देइते सेठी एटीपी दे रुबे आ एटी प्रो फॉर्म पबे मन रखबे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तापर एठी एसएसपी टीचर रे देखबे आईसीडीएस सुपरवाइजर एटी क्वेश्चन आतिले एंजाइम ऊपर एंजाइम एठी होजी व्हिच स्ट्रक्चर रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन समय रे कि एठी एंजाइम खरीद करते कि स्पर्म रो जो आगरे जोटा अछि आक्रोजम से एंजाइम खरीद करे जे कि जो एक रो बा डिंबाणु रो आवरणटा को एठी भेद करी छिद्र तयारी करिया पई सहायता करिते तो याको मन रखबे एठी तो एठी टेम्परेचर ऊपर एठी प्राइमरी ऑर्गन एठी देला सेही सेलुलर एनर्जी बा माइटोकॉन्ड्रिया विषय देखले जे एनर्जी जो होते एठी एंजाइम विषय जे कि भेद करिबे सहायता करिते एक भीतर को तो एगुलो देखलेबे तापर एठी तो कहली टेम्परेचर माने पाखापाखि 2 ରୁ 3 डिग्री टेम्परेचर कम थाए माने 35 डिग्री पाखापाखि मेंटेन करके रही थाए हमर जो टेस्टिस ये तो होला पेनिस हे होला टेस्टिस दीटा अछि एगोडे ग्लैंड हे गेले एक भाई होला प्रोस्टेट ग्लैंड आ गोडे होला सेमिनल वेसिकल ये होला सेटा ही दिछि टेस्टिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रेगुलेट स्पर्म प्रोडक्शन ये करते ता सहित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मध्ये एठी तयारी हेते आ स्क्रॉटम बोली जो थोड़ी भलिया अछि जो गोटे स्किन रे ही तयारी जो थोड़ीटा कोन जो शुक्राशय कोइ परंती जो कोष अच्छे टेस्टिस को माने टेस्टिस को एक्चुअली कह जाए शुक्राशय थलीटा को कह जाए स्क्रॉटम जो आवरणटा जोटा कि कौन शरीर बाहर को थोड़ी भाया झुलिकी अच्छी ए पाउच लाइक सेक आउटसाइड द
abdominal cavity holding the testis ଏଠି ଦେଖ ହେଲା testis को ଯୋଉଠି ଅଛି ଯେ କି abdominal cavity ରୁ ବାହାର को ଅଛି ତଳକୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଥଳି ଭଳିଆ ଅଛି ଯେ testis ସେଠି ଅଛି ତ ଶରୀରର ବାହାରେ ଥିବା ଥଳି ଯାହା ଅଣ୍ଡକୋଷକୁ ଧରି ରଖେ ହେଲା ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ସେଠି କେତେ 35 ଡିଗ୍ରୀ ଥାଏ 2 ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମ ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ଏଠି abdominal କହିଲେ ମାନେ ପେଟ ଏରିଆକୁ ବୁଝାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଛି ଯୋଉ ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ସେଟାକୁ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର କୁହାଯାଏ ପେଟର ଉଦରକୁ ଆଡମୋନିଆଲ ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଉଦର ଗହ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡି କହିଲି ମାନେ ଆମ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚର 37 ବା 37 ପଏଣ୍ଟ ମାନେ 37.5 ବି ଧରାଯାଏ ତ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉ ସ୍ପାମରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଥାଏ ଟେଷ୍ଟିସରେ ସେଟା 34 ରୁ 35 ବା एवरेज 35 भी बेले बेले क्वेश्चन आसे 35 लिखाई तो या मन रखबे तो सहीटा ही एठी लिखाई एटा तापर एठी तळे टेक्निकल नाम एप्रिडाइमिस का को जे ए जो देला एप्रिडाइमिस खले एठी जो टेस्टिस ऊपर एटा तो टेस्टिस होला टेस्टिस ए जो टेस्टिस ऊपर जो एठी जो एटा जो टोपी होलियाटा अछि होला ए जो टोपी होलिया अछि जोटा रेड कलर करले एटा ताको कहे एप्रिडाइमिस जोटा कि एटी जो देछि कोइल्ड ट्यूब दैट टेम्पोररी स्टोर न्यूली क्रिएटेड स्पर्म न्यूली क्रिएटेड स्पर्म जो नुआ स्पर्म तयारी हुए सेठी टेम्पोररी स्टोर हे रही ताको कहे एप्रिडाइमिस तापर नेक्स्ट को हां एटी जो हमर टेस्टिस जो अछि जो टेस्टिस अछि से टेस्टिस रे एमती बहुत गुडा कोष अछि यदि गुटे टेस्टिस देखबे ए बळे बहुत गुडा कोष अछि जो कोष को कह जाय सेमिनिफेरस ट्यूबुल बोली कह जाय ए गड देखो ए जे ब्लू कलर राउंड शेप रो सेमिनिफेरस ट्यूबुल एमती अछि आ गुटे फोटो अछि आ गुडा एमती बहुत गुडा सेमिनिफेरस ट्यूबुल अछि माने गुटे टेस्टिस रे देखबे एमती बहुत गुडा सेमिनिफेरस ट्यूबुल अछि से सेमिनिफेरस ट्यूबुल भितरे यदि हम देखबा ए सेमिनिफेरस ट्यूबुल गुटे आवरण अछि एटा ए आवरण रकू आवरण ऊपर जो कोष गुडा अछंती कोष गुडा आदि जैविक कोष बोली से मन को कह जाय आदि जैविक कोष से आदि जैविक कोष रु तयारी होछि स्पर्म हला आदि जैविक कोष बा जोटा को जदि हम इंग्लिश रे कहबा से मन को कह जाय प्रीमोडियल जार्म सेल एठी मु लिखि दै छी प्रीमोडियल जार्म सेल बोली कह माने एठी जो आवरणटा अछि हला आवरण से आवरण जो कोष गुडा जो अछि एगुडा ए कोष गुडा को कह जाय प्रीमोडियल जार्म सेल बोली कह जाय आ सही प्रीमोडियल जार्म सेल बा जोटा को आदि जैविक कोष ओडिया रे या को कह जाय आदि जैविक कोष आदि जैविक कोष अच्छा लिखि दी छी आदि जैविक कोष कह जाय बा इंग्लिश रे जो प्रीमोडियल जार्म सेल बोली कह जाय सेहि थरो होची जो स्पर्म गुडा तयारी होय हला स्पर्म गुडा तयारी हुए आ जे देखबे ई प्रीमोडियल जार्म सेल जो कह जाउची प्रीमोडियल जार्म सेल जो कह जाउची आ गुटे या पूर्व एठी जो मु कहली आवरणटा या से आवरणटा रो भी तार गुटे ना अछि से आवरण को कह जाय शुक्रजन नलिका अधिच्छेद बोली भी कह जाय ए आवरण को शुक्रजन नलिका अधिच्छेद एठी शुक्रजन नलिका अधिच्छेद हैला एटा ओडिया रे कह जाय आ जदी तारो इंग्लिश रे नाडा देखबे देखो जर्मिनल एपिथेलियम बोली कह जाय एटा लिखि दो जेठी जर्मिनल एपिथेलियम रो जानथिबे एपिथेलियम माने आवरण को बुझे जो एपिथेलियल टिश्यू विषय रे पढिथिले तो जर्मिनल एपिथेलियम हला एई आवरणटा को कह जाय आ सही आवरण रे जर्मिनल एपिथेलियल बा जो आवरण रे जो कोष गुडा अछि ताको कह जाय प्रीमोडियल जार्म सेल बोली कह जाय आ सही प्रीमोडियल जार्म सेल तयारी हुए होची स्पर्म हला सही स्पर्म गुडा एठी तयारी थे सही प्रीमोडियल जार्म सेल रो आ एई कोष मान को भितरे गुटे गुटे कोष देखबे बडो साइज रो एठी एते जणा पडोनी सही कोष गुडा यदि एपटे अछि चित्रटा एठी एठी देखो एठी पूरा जणा पडे एठी छोट छोट कोष गुडा एगुडा छोट छोट कोष अछि जोटा प्रीमोडियल जार्म सेल से प्रीमोडियल जार्म सेल रो किछि किछि देखो ये गुटे बडो बडो कोष अछि ये गुटे हे गला आ गुटे एटा गुटे अछि ठीक बडो साइज रो कोष ये गुटे एटा गुटे ले जे बडो साइज रो कोष गुडा अछि सेमान को कहा जाय होछि सटली सेल बोली कहा जाय एठी जो लिखि दी सटली एडी सटली सेल बोली सेमान को कहा जाय हला टिके टिके बडो साइज जो प्रीमोडियल जार्म सेल अपेक्षा सेठी जे बडो साइज रो कोष अछि सेमान को सटली सेल बोली कहा जाय
ହେଲା ସଟଲି ସେଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଶୁକ୍ରଜନ ବା ଯେଉଁ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଅଛି ଶୁକ୍ରଜନ ନଳିକା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବହୁତ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଗେପ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଗେପ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ନାଲି କଲର୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ କଷ ଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଡିକ୍ କଷ ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ ହେଲା ଆଗ ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଡିକ୍ କଷ ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଠି ପ୍ରିମୋଡିଆଲ ଜାର୍ମ ସେଲ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରିମୋଡିଆଲ ଜାର୍ମ ସେଲ୍ରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋଷ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସେଇ ସଟଲି ସେଲ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଟଲି ସେଲ୍ ଆଉ ସେଇ ସଟଲି ସେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ୟାକୁ ନର୍ସ ସେଲ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ନର୍ସ ସେଲ୍ ଜାଣିଥିବେ ନର୍ସ କ'ଣ କରେ ସେବା କରିଥାଏ ତ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପାର୍ମ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେବ ସେଇ ସଟଲି ସେଲ୍ କ'ଣ କରିବ ସଟଲି ସେଲ୍ କଲେ ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ହଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସଟଲି ସେଲ୍ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ସଟଲି ସେଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପାର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପାର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଏଠି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ପାର୍ମ ମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ସଟଲି ସେଲ୍ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନର୍ସ ସେଲ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ନର୍ସ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସଟଲି ସେଲ୍ ତାକୁ ନର୍ସ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋରିଶମେଣ୍ଟ ଫର୍ ସ୍ପାର୍ମ ଗ୍ରୋଥ୍ ସ୍ପାର୍ମର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ବା ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି କିଏ ସଟଲି ସେଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମାନେ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଥାଏ କେଉଁଟା ଯେଉଁ ସଟଲି ସେଲ୍ଟା ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ କାହାକୁ ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ ଏଇ ବାହାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗେପ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେ ଗେପ୍ରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲେଡିକ୍ କୋଷ ବା ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ ସେ ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ ସେଇଟା ସେ ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ରେ ହେଲା ତ ଲେଡିକ୍ ସେଲ୍ ଯିଏକି କ'ଣ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ମାନେ ଏଇଟା କଥା କହିଛି ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ସେ ସେମିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅଛି ଆଉ ସିକ୍ରେଟ୍ କରେ କ'ଣ मेल सेक्स हर्मोन जोटा कहे टेस्टोस्टेरोन हर्मोन चोरी देते ये क्वेश्चन डायरेक्ट आसे कौटू माने कौ कोषरू टेस्टोस्टेरोन हर्मोन क्षरित हुए बा तैयारी हुए सेटा है लेडिक कोष आ जी स्पार्म गुड़ा को एक्चुअली कौटू उत्पन्न हुए से गोटे तो होगा जो ये जो कहली प्रीमोडियल जार्म सेल जो कहली एवं लिखि दी प्रीमोडियल जार्म सेल तैयारी हुए किंतु से तैयारी है किए पोषण जोगाई थे खाद्य जोगाई थे किए सी गला सटली सेल आ सटली सेल है सेमिनिफेरस ट्यूबुल भितर अच्छी और जोटा लेडिक सेल से सेमिनिफेरस ट्यूबुल तो बाहर अच्छी है या मन रखे आसतु नेक्स्ट को आउट क्वेश्चन अलरेडी मेंशन अच्छी एटा OSSCGL OSSC VAW which cell synthesizes the secret testicular hormone को कि एठी तैयारी करते टेस्टिकुलर हार्मोन को आ गोटे ना अच्छे तार ताको एंड्रोजन बोली भी कह जाए बा ताको किए एठी तैयारी करते एटा कहली लेडिक कोष लेडिक सेल तैयारी करते तापर नेक्स्ट को आसतु एटा तो सेटा ही कहीदेली सेमिनिफेरस ट्यूबुल जोटा को ये कहे सेमिनिफेरस ट्यूबुल एमती बहुत गुड़ा सेमिनिफेरस ट्यूबुल अच्छी से भीतर जो गोटे बड़ बड़ कोष से कह जाए सटली सेल बोली कह जाए यहाँ है सटली सेल जी कि कौन पोषण जोगाई थाई तापर एटा तो सहीटा ही लिखाई जोटा पूर्व सेल लिखा था और लेडिक सेल तो कहली जी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तैयारी करे जोटा कि कौन सेमिनिफेरस ट्यूबुल ये बाहर थाई ये सेमिनिफेरस जोटा सटली सेल सेमिनिफेरस सटली सेल ये तो भितर अच्छी जोटा सटली सेल से गुड़ा अच्छी बाहर अच्छी है आसतु नेक्स्ट को तापर से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो माने तैयारी कर लेडी कोष से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तैयारी होगा जो कौन हुए आमर जो मेल मान मसल्स गुड़ा पूरा मस्कुलर टाइप बॉडी जो थाई तार मसल गुड़ा ग्रोथ हुए तार थिकनेस माने जो आमर जो गला अच्छे जो सरर भॉइसटा पूरा डीप हो जाए मोटा हो जाए तापर दाढ़ी निश गुड़ा आसी जाए आ कौन आसे जो पुबिक रिजन रे बा आर्म पिट रे सेठी हेयर आसी थी से सब होई थी से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पीक्स ड्यूरिंग लेट एडोलसेंस एंड इयरली एडल्टहुड माने एडल्ट जो एडल्ट माने के जो पाखापाखि के 15 ରୁ 16 काली जो कही 15 ରୁ ना 12 ରୁ 15 ना 16 एमती थिला सही एज रो परे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पूरा बहुत अधिक हो जाए और एडल्टहुड माने 30 वर्ष पूर्व एडल्टहुड आमर आसी से 20 ରୁ 25 ना 20 ରୁ 30
বা କହିବ 30 ବା 20ରୁ 35 ଥାଏ 20ରୁ 35 ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ପାରିଯିବ ମାନେ 35 ଏଜ୍ ଯେତେବେଳେ ପାରିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ଟା କମି କମି ଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଦେଇଛି ତାର ଇଏ ପ୍ରାଇମାରୀ ମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ରେଗୁଲେଟିଂ ସ୍ପର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଟ୍ ପୁବର୍ଟି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟେମାଟିକାଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ କହିଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବା ସହିତ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମ ମାନେ ସ୍ପର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ୍ ଏସ୍ଆଇରେ ଆସିଥିଲା ICDS ସୁପରଭାଇଜର ଆସିଥିଲା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ପ୍ରାଇମାରୀ ମେଲ୍ ସେକ୍ସ ହର୍ମୋନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇଟା ଖାଲି ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଯିଏକି ପ୍ରାଇମାରୀ ମାନେ ଅଙ୍ଗରୁ ତିଆରି ହୁଏ ପ୍ରାଇମାରୀ ସେକ୍ସ ଅର୍ଗାନ୍ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟିସ୍ରୁ ତିଆରି ହୁଏ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ସିଏ ହିଁ ଯେଉଁ ବାକି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି ଏଠି। ତାପରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟକୁ ଏଇଟା ତ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟିସ୍ ଅଛି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉଛି ଟେଷ୍ଟିସ୍ରେ ତ ସ୍ପାମ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ବି ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖିବେ ହାଲକା ସା ଯେଉଁ ଶାଗୁଆ କଲର୍ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ବା ହଳଦିଆ ଶାଗୁଆ ମିଶିକି କଲର୍ ଗୋଟେ ଯାଉ ଯେଉଁଟା ରେଡ୍ କଲର୍ କରୁଛି ଏଇ ପାର୍ଟକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ ହେଲା। ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ ଏଠି ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ପାର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ କିଛି ସମୟ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏଇଠି ହେଇଥାଏ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେତେ ଯାଏ 2.5ରୁ 3 ମନ୍ଥ ମାନେ 2.5 ମାସରୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ଥାଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ତ କହିଲି ଭାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ ଅଛି ସେ ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ ପରେ ପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ଭାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ପାମ୍ ବାହାରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଏଠି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଳିଆ ଆସିଥିଲା SSB ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ where are sperm temporarily stored and matured in the male body କୋଉଠି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ ଆଉ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ହୁଏ ଏଇଟା କହିଲି ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ରେ ଏଇଠି ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍। ଆଉ ଏତ କହିଲେ ଭାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଲି ଆଉ ଭାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ହେଉଛି ସ୍ପାର୍ମ ଡକ୍ଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ସ୍ପାର୍ମ ଯେହେତୁ ସେଇଠି ସ୍ପାର୍ମ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଏଠି କ'ଣ ସ୍ପାର୍ମ ହିଁ ଯାଇଥାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସରେ ତେଣୁ ୟାକୁ ସ୍ପାର୍ମ ଡକ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯେମିତି ଲେଖିବି ଦ ମେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ ମ୍ୟାଚିଓର ସ୍ପାର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ ଆପ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ୟୁରେଥ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ ଯାଏ ଏପ୍ରିଡାଇମିସ୍ରୁ ୟୁରେଥ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଠାରୁ ସ୍ପାର୍ମ ଗୁଡ଼ା ଗତି କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଭାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ସ୍ପାର୍ମ ଡକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଏଠି ଦେଲା ସ୍ପାର୍ମର ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଯଦି ୟାକୁ ଦେଖିବି ୟାକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇ ସାମ୍ନାଟାକୁ ଇଏକୁ ଏ ସାମ୍ନା ଭାଗଟାକୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ସେଠି ହେଉଛି ଆକ୍ରୋଜମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆକ୍ରୋଜମ୍। ଆଉ ଆକ୍ରୋଜମ୍ଟା କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ରିଲିଜିୟସ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ୟାକୁ ମନେ କରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଅଛି ସେଇ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଟୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ଏଗ୍କୁ ତାକୁ ଛିଦ୍ର କରିକି ତାକୁ ଭେଦ କରିକି ପଶିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ହେଲା। ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଛିଦ୍ର କରିକି ଭେଦ କରିକି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସିଏ ସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରିଲିଜ୍ କରେ ଯିଏକି ଏଗ୍କୁ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ ଭେଦ କରିକି ପଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆକ୍ରୋଜମ୍ର କାମ ହେଲା ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆଗରେ କରିକି ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଛେଦ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଅଷ୍ଟି ପାର୍ଟଟା ଅଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହେଡ୍ ପୁରା ଏଇ ପାର୍ଟଟାକୁ ଏଠି ତ ଏଇଟା ଲେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଡ୍ଟା ହେଲା ପୁରା ଏଇଟାକୁ ପୁରା ହେଡ୍ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ହେଡ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆକ୍ରୋଜମ୍ ଆଉ ଏଇ ହେଡ୍ ପାର୍ଟରେ ଆକ୍ରୋଜମ୍ ପରେ ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଅଛି ନିଅଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ ନିଅଷ୍ଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହେଉଛି ଏଗ୍ ଭିତରକୁ ଏଇଟା ପଶିବ ଯେଉଁ ନିଅଷ୍ଟିଟା ବାକି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଛିଦ୍ର ହେବ ଏଇଠୁ କେବଳ ହେଡ୍ ଏରିଆର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ଟା ହିଁ ପଶିବ ବାକିଟା ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରେ ରହିଯିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ଟପିକ୍ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ସେଠି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ହୁଏ। ତ କେବଳ ନିଅଷ୍ଟି ପାର୍ଟଟା ଭିତରକୁ ପଶିଥାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଟିକେ ଏଇଟା ହେଲା ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟ। ଏ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟଟାକୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ଏଠି ଥାଏ ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଏଠି ଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଆଉ ସେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କ'ଣ କରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରେ ଏଟିପି ତିଆରି କରିବ। ଯେଉଁ ଏଟିପି ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଲାଞ୍ଜକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ମାନେ ଏଟିପି ଯୋଗାଇବା କାମ କରିଥାଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଅଛି ସ୍ପାର୍ମର। ଆଉ ସିଏ ଏଟିପି ଯୋଗାଇଥାଏ ଲାଞ୍ଜକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ ଯିଏକି କ'ଣ ପହଁରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ସ୍ପାର୍ମ ଥରେ ଇଜାକୁଲେଟ୍ ହେଲା ପରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେନିସ୍ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବାହାରକୁ ଯିବ ଭେଜିନାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାର ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ପହଁରିକି ଏଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଏଟିପି ତାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ସେହି ସମୟରେ ଏଟିପି ଯେ ଯୋଗାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପାର୍ମର ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି
ତାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ହେଲା। ଏଠି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ସୁଇମିଂ ପହଁରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଆସିଗଲା ଲାଞ୍ଜ। ଲାଞ୍ଜ ତ କହିଲି ସେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ ହେଲା, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏଠି ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ହୁଇପ୍ସ ଟୁ ପୁsh ଦ ସେଲ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଟାକୁ ଏ ସେଲ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ଠେଲିକି ନେବ। ଇଏ ଯେମିତି ପହଁରିବ ଏପଟ ସେପଟ ହେବ। ଯେମିତି ଦେଖିଥିବ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ନାଳକୁ ଯେବେ ଗାଧେଇ ଯାଇଥିବ ସେଠି ଯଦି ବେଙ୍ଗଟୁଣି ଦେଖିଦେବେ, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଲାର୍ଭା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ପୁରା ଏଇ ସେପ୍ର ସ୍ପାମ୍ଟା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଏଇ ସେପ୍ର ବେଙ୍ଗଟୁଣି ଗୁଡ଼ା ତାର ଲାଞ୍ଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପହଁରୁଥାନ୍ତି, ସ୍ପାମ୍ଟା ପୁରା ସେମିତି ପହଁରି ଯାଇକି ଇଏ ଯେଉଁ ୟାକୁ କ'ଣ ପୁରା ଯାଇକି ପୁରା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇବ। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ହଁ ଏଠି ଆସିଗଲା। ଏଠି ଯେହେତୁ ଯେ ସେଇ ସ୍ପାମ୍, ଏଇଟା କାଲି ବି କହିଛି, ସ୍ପାମ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯେଉଁ ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ଗ୍ଲାଣ୍ଡୁଲାର କହିବା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ସେମିନାଲ ଭେସିକଲ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ସେମିନାଲ ଭେସିକଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଯେଉଁ କ୍ଷରିତ ହେବ ସେଇ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ସହିତ ସ୍ପାମ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସିମେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା କାଲି ବି କହିଛି, ଏଇଟା ରିଭିଜନ୍ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସିମେନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଲେଖିଦିଏ ସିମେନ୍ କାହା କୁହାଯାଏ, ଦ ଫାଇନାଲ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିକ୍ସଚର ଅଫ୍ ସ୍ପାମ୍ ସେଲ୍ एंड ग्लांड सिक्रेशन, माने ग्लांड जो सिक्रेशन हुए सेमिनाल बेसिकली आउ प्रोस्टेट ग्लांड टू सेटा आउ ता सहित स्पाम मिसी गले ताकू सीमेन बोली कह जाय। एटी क्वेश्चन कोटे आसीदेला एसएससी एमटीएस आउ आरआरबी ग्रुप डी रे व्हिच देला व्हाट प्रोवाइड नूरिशमेंट एंड ए फ्लूइड मीडियम टू स्पर्म फॉर इजियर ट्रांसपोर्ट, माने इजियर ट्रांसपोर्ट माने सहजरे ट्रांसपोर्ट हेबा पई ताकू किए पोषण जोगाई थाई आउ କ'ଣ ସେଇ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ରେ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ, ମାନେ ପୋଷଣ କିଏ ଯୋଗାଇଥାଏ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସିଏ ଅଛି, ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଠି ସେଇ ସିମେନ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ସେ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ ହିଁ ଯୋଗାଇଥାଏ ତାକୁ ପୋଷଣ, ସେଇଥିରୁ ସିଏ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି ସିକ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେମିନାଲ ଭେସିକଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟା ସିଏ ହିଁ ସ୍ପାମ୍ ସେଲ୍କୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେଠି କିଏ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ସେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ଅଛି ଏଠି, ୟାକୁ ରିଡ଼ିଂ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଭାଷ୍ଟ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ଆସିକି ମିଶିଥିବ ଏଠି ଏଇ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଏଇଠି ମିଶିଥିବ। ଏଇଠି ମିଶିଲା ପରେ ୟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସିଧା ଏଇ ପାଇପ୍ଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆସିଛି ହେଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପାଇପ୍ଟା ଏଠି ଆସିକି ଏଇଠି ମିଶିଥିବ, ଏଇଠି ମିଶିକି ଏଇ ସିଧା ଆସିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ हाँ एटा दे दीजिए गोटे डिटेल डायग्राम बुझापी। या तो यूरिनरी ब्लाडर जो लिखी दी एक्चुअली यूरिनरी ब्लाडर है यहाँ है यूरिनरी ब्लाडर, ये तो है या तो कह कौन या तो कह यूरेटर, तो यूरेटर कह जाए। तापर सेमिनाल वेसिकल है यहाँ सेमिनाल वेसिकल, ये है सेमिनाल वेसिकल। और प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ जो हलदिया कलर यहाँ ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और स्पर्म डक्ट यहाँ जोटा सेमिनिफेरस रिपुल जोटा ये अच्छे जोटा कि स्पर्म जाइए सेमिनिफेरस रिपुल ही स्पर्म डक्ट बोली कह जाए। और टेस्टिस तो कहली यहाँ टेस्टिस हो गला। तापर ये तो पेनिस हो गला ये पार्टा। आउ पेनिस कौन करे जो मेल बॉडी रु फीमेल बॉडी भीतर को स्पर्म को जी डेलीवर करे पहुँचे थे मेन है ये पेनिस। कि मैंने पेनिस एतकी जो एरियाटा यहाँ भेजिनाल ट्यूब भीतर को ऑलरेडी माने एंट्री करता है जो संपर्क समय यहाँ ऑलरेडी जो भेजिनाल ट्यूब ऑलरेडी थी से अवस्था ये स्पर्म गुड़ा माने स्पर्म जो फ्लूइड मिसला जो सीमेन गुड़ा आसिकी ये जो बाहरी रिलीज है से ऑटोमेटिक कौटी से भेजिनाल को पहुँची जाव भेजिनाल ट्यूब। तो तापर आस नेक्स्ट तो यहाँ तो कहली जहाँ को सीमेन क्या कह जाए ग्लैंडुलर सिक्रेशन हो स्पर्म मिसी गले कह सीमेन। तापर ये लुब्री आउ सी कौन कौन देते देखो जो ये जो फ्लुइडटा माने खरिद हो जो मिसे स्पर्म रे एक लुब्रिकेशन दिए माने जब स्मूथ भाव में से गति कर यूरेथ्रा देकी। और नूरिशमेंट तो कहली पोषण जोगाई थाई। आउ न्यूट्रालाइज एसिड आमको जोटा आम यूरिनटा हो एसिडिक टाइप्र जो यूरेथ्रा देकी स्पर्मटा गति कर एसिड संश्लेष राशि नष्ट हो चान्स अच्छी तेणु न्यूट्राल करने काम भी ये करता है से जो माने जो फ्लुइडटा ठीक खरीद हो सेमिनाल वेसिकल आउ प्रोस्टेट ग्रंथि या बस पढ़ीदे बेटा काली भी कही कारण आज ये कहूनी बस खाली कहीदे या पढ़ी ने।
तापर नेक्स्ट को अच्छी एठी तो कही यूरेथ्रा जोटा कि ये हूँ कमन पासेज यूरेथ्रा माने एठी स्पाम भी एठी बाहर एठी देखंतु एबटु स्पाम आसीबो माने सीमेन माने सही स्पामटा एठी आसी सीमेन हे जिवो सही ग्रंथि रो फ्लूइड सहित मिसी कि सीमेन भी सही रास्ता रे आसुची एठी एई पार्टटा ए जो पाइपटा अछि एठी सीमेन भी आसुची एठी एपटु जो ब्लडर रो आसबो यूरिनरी ब्लडर एपटे यूरिन आसीबो एपटे यूरिन आसला एपटु सीमेन आसला देखबे एई पार्टटा पूरा कमन अछि तो ये गोटे ही पाइप जी कि कौन साधारण पथ ये यूरिन भी आसूची यही सीधा सीमेन भी आसूची तेणु एक कमन पाथ बोली कहुए यूरेथ्रा को ए कमन ट्यूबुलर पैसेज फॉर ट्रांसफर ऑफ बोथ यूरिन एंड सीमेन है या मन रख यूरिन सीमेन को यूरिन और सीमेन को ये कौन थे ट्रांसफर करें सेम पाइप रे तापर ये पेनिस पेनिस को ओडिया शिश्न बोली कहुए शिश्न द एक्सटर्नल मस्कुलर एंड copulatory organ that facilitate the transfer of semen into the female reproductive tract. female reproductive tract कहे अर्थ से vaginal tube को बुझाउछि हला vaginal tube को जे ट्रांसफर करि दे माने कहि परंते मेल बॉडी रु फीमेल बॉडी भीतर को जे ट्रांसफर करबा काम करछि जो सीमेन को सेडा होछि पेनिस तो एटी क्वेश्चन आसिला एएलपी रे और एसएससी जीडी रे एटी देखंतु व्हिच anatomical part act as a common passage for both sperm and urine in human male ओटा यूरेथ्रा कॉमन पासेज बळे कार्य करूची तापर नेक्स्ट को आसंतु हां एठी गला स्पर्म माने से स्पर्म एठी से हेड एटा तो पूरा को हेड कहै से हेड एरिया रो सामना रे एटा होची एक्रोजम थाई एटा देखंतु एक्रोजम सामना रे एक्रोजम अछि अब ता पछरे कर जो बेटा बॉल पट जो देखु एटा एठी होची होची न्यूक्लियस नियोस्टी आ एठी होची हमर को यो सेटा कोन कहै माने एठी क्रोमोजोम छै एठी केतरी क्रोमोजोम थाई 23 टी एको मन रखबे एठी 23 टी बाकी कोषरे 46 टी थाई किंतु एठी 23 टी क्रोमोजोम थाई सेमते एक सेल रे भी 23 टी थाई एक सेल रे 23 टी एटा जते बेले एक भीतर को एंट्री करबो सेठी थबो 23 टी एठी 23 टी मिसी की सेठी हे जो देखि 46 टी हला बाकी प्रत्येक कोषरे 46 टी लेखा किंतु स्पर्म सेल और एक सेल मन रखबो सेठी 23 टी लेखा थाई तापर एठी कोन देला सेठी तो सही स्पर्म विषय होई छी स्पर्म देखबे सेठी को न्यूक्लियस भी अछि सामनाटा को कहै आक्रोजम नेउ तापर सेठी नियोस्टी अछि जो आनुवंशिक पदार्थ एठी थाई तापर एठी आक्रोजम को तो कहली आक्रोजम जोडा एठी जो के बढ़िया देखु जंती जे भेद करबे सहायता करे एक रो आवरण तापर एठी क्वेश्चन देखो कोडे बला से दिला व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म कंटेन हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम फॉर एग पेनिट्रेशन एग को पेनिट्रेट करके पसिबा पई को पार्टटा होची डाइजेस्टिव एंजाइम बा से डाइजेस्टिव एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मध्ये हो जाउ ए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आ गोटे हम कोषर देखिबा मिले कोषर गोटे कोष अंगिका अछि तो ताक कमेंट करंतु सेटा एक्चुअली कोठी माने किए रिलीज करि थाई जोटा कोष अंगिका अछि जे कि कोन पर गोटे कोष को मारि पर तार क्षमता अछि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम खरीद करैकी ताक तो कमेंट करंतु सेटा को कोष अंगिका आ एटी हला के आक्रोजम हे गला जे कि भेद करबे सहायता करते एक भीतर को तो ये गला उत्तर आक्रोजम और नेक्स्ट को हाँ एटा तो कहली जो मिडिल पार्टटा जो स्पर्म रो मिडिल पार्टटा सेठी कोन थाई माइटोकॉन्ड्रिया अछि जे कि एटीपी तयारी करथाई आ ये तो तार लांजो हे गला तो लांजो को जे पहरिबार सहायता करे एनर्जी जे जोगाई से होची माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी तयारी होता एटी क्वेश्चन हला ओ ट्रिपल सी आर आई एसएससी सीएचएसएल एटी क्वेश्चन देखंतु व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्पर्म प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इट्स मोटिलिटी के जो मूवमेंट करबे सहायता होता है टेल को तो मिडिल पीस माने सही एठी माइटोकॉन्ड्रिया अछि से ही एनर्जी जोगाई आ एटा तो सहीटा ही लिखि जे गुडा कहि छी पूर्वरु से गुडा ही लिखाइ जे बस एको रीडिंग मारदेबे तापर आसंतो नेक्स्ट को हां एटा सहीटा ही कहली जो सेठी अछि माइटोकॉन्ड्रिया रे माइटोकॉन्ड्रिया अछि मिडिल पार्ट रे एटा जो जूम कर देछि जो मझी पार्टटा एठी अछि माइटोकॉन्ड्रिया से ही कोन एटीपी तयारी करथाय ए जो एटीपी और एटीपी फुल मंट को मन रखबे एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये कि कोन करे प्योर एनर्जी जे थाई स्विमिंग पई जो स्पर्म जो लांजोटा अछि ताको स्विमिंग करके आगु कोना पई से सहायता करथाय बस तापर एटी कोटे तोळे कोन क्वेश्चन देला माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेसिफिकली लोकेटेड इन द मिडिल पीस नॉट ऑन द हेड तो या को करे सेटा कोन मिडिल पीस रे माइटोकॉन्ड्रिया थाई एटी हेड रे नो हेड तो के न्योस्टी होला आक्रोजम तो सामना रे और नेक्स्ट को अछि और एटी आसला डिजीज और टिके कोड पळिला एटा
जो आमर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड जो डिजीज एटा काली मते डिस्कस करथली गोटे हला एटा माने हाइड्रोसिल अछि हाइड्रोसिल केस रे की होय जो टेस्टिस रो आ माने हाइड्रोसिल तो सेटा अलगा एठी जोटा अछि कोन जो हाइपरप्लेसिया बोली भी याको कहै जोटा माने प्रोस्टेट रो जो तारो माने साइज बढ़ी जो जेमते बढ़ी जो जेतु प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरेथ्रा पाइप अछि जोटा कि यूरिन बाहर तारो दुई साइड को अछि तो यार साइज बढ़िला माने कोन एठी प्रेशर तयारी हो एठी ठीक से यूरिन जेतकी माने नॉर्मली जो परिमाण रे बाहरी कथा सेतकी बाहरी पारबनी जा फला कोन परिश्रा कला बेले कोन लागे जो कोन टिक टिक माने टिके टिके कोन पेन भी हबो टिक टिक कोन लागिवो सेटा होची प्रोस्टेट ग्लैंड रो जेतरो साइज बढ़ी जाई फुली जाई सेही समय एटा हे जाई हला तापर एठी देखंतु व्हाट इज इट देला ए कॉमन और नॉन आउट कैंसर नो बस एटा फुली जाई कैंसर सेल को सेटी सेल डिवीजन नहीं पर नॉन स्टॉप सेल डिवीजन हो एटा किंतु सेमति नो बस फुली जाई साइज या नॉन कैंसरस कंडीशन एज मेन एज where the prostate gland slowly grows in size pinching the urethra मान धीरे धीरे बढ़िबो एवं जो हमर यूरेथ्रा अछि ताको कोन प्रेशर दबो दुई साइड प्रेशर दला माने एटी परिश्रा कला बेले माने पेन फील हो तै नै एटी अछि अफेक्टेड ऑर्गन हे गेला प्रोस्टेट ग्लैंड रे हुए आ यूरेथ्रा को यार साइज बढ़ला माने यूरेथ्रा को मध्य प्रभाव पड़िबो प्रेशर पकइबो आ एटा कोज कोन एजिंग नेचुरल हार्मोनल शिफ्ट तो जो माने हार्मोनल चेंजेस जो होइतै आ एजिंग जेतो एज हे जिवो वयस्क अवस्था से समय मते होइतै आ हार्मोनल शिफ्ट केतेबेले हुए एपट सब जदि अल्कोहल बेसी मात्रा रे खाइबे जोडा अदरकारी खाद्य जोडा बेसी अधिक फास्ट फूड हिगला सेही बळे खाद्य खाले हार्मोनल इम्बैलेंस हला माने एटी प्रोस्टेट ग्रंथि रो आकार बढ़िबो जा फल रे परिसर रे मते माने ओडुआ माने परिसरा गला पेन फील हो माने जो यूरेथ्रा अछि ता ऊपर प्रेशर पड़िबो सिम्पटम हला फ्रीक्वेंटली अर्ज टू यूरिनेट माने बारंबार परिसर लागला बळे फीलिंग हो वीक स्ट्रीम हमें नॉर्मली तुम परिश्रा कला बळे जेतकी प्रेशर रे परिश्राटा बाहर ता ठारू कोन माने बहुत धीरे धीरे बाहरिबो आ डिफिकल्टी स्टार्टिंग यूरिनेट जेला फास्ट माने परिश्रा करे पे चेष्टा करबे सेते बळे टिके माने डिफिकल्ट होबो सेटा होची तारो लक्षण आ टिक क्वेश्चन तो देखबे एटा सीएचएसएल ऑलरेडी आसीतिला या विषय रे आ एठी ओ ट्रिपल एसीआरआई एठी भी आसीतिला तापर नेक्स्ट को ना ये हला हाइड्रोसिल या विषय ऑलरेडी कहितली काली हाइड्रोसिल तो हाइड्रोसिल कहले जो हमर जो शुक्राशय बा टेस्टिस जो अछि जो थळी रे से थळी रे जेते किछि फ्लूइड जमा हे जाय फ्लूइड जमा हे गले जो से थळीटा कोन जो फुली जो स्क्रोटम जेटा कहै जाउछि एटी जेंत कंडीशन हाइड्रोसिल जेटा कहै जाय एटा होछि ए टाइप ऑफ स्वेलिंग इन द स्क्रोटम दैट occur when fluid inappropriately collects in the thin sheath naturally surrounding a testis testis रो चारि साइड जेते गोटे फ्लूइड ता एंती जमा हे जाय सेते बळे एटा हितै आ फुली जाय स्क्रोटम फुली जाय आ एटा पेनलेस बथा होबनी किंतु फुली जायतै आ एटी दे अफेक्टेड ऑर्गन तो हे गेला स्क्रोटम आ कोन हेते फिजिकल इंजुरी इन्फ्लेमेशन और इंटरनल इन्फेक्शन ए सब होइतै तार होची कारण हेतै आ गोटे माने फिजिकल इंजुरी कोनोसी जदि कोठी आघात हेइ देबो ता जोगु भी होय पानी जमी जाय जो इन्फ्लेमेशन फुली जाय सेटा होची तार कारण आ सिम्पटम जे देखिबे एठी गेला पेनलेस बट अनकंफर्टेबल स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ टेस्टिस माने गुटे भी हेइ पारे बा दीटा जगह भी हेइ पारे टेस्टिस तो कॉजिंग ए फीलिंग ऑफ हेवीनेस माने कोन बहुत ओजनिया लागुथबो जेते फुली जीवो माने ऑटोमेटिक ओजन बढ़ी जीवो ओजनिया जा लागुथबो तो ताको वजह हाइड्रोसिल आटी क्वेश्चन देखो तो एटा आसीथिला कॉमन स्क्रोटल स्वेलिंग जो स्क्रोटम जो फुली जाय ताको कोन जे हाइड्रोसिल को जाय एटा आसीथिला एसएससी सीएचएसएल अपन नेक्स्ट को एटा सही कोटा ही कहि देली आ तो भेज पे दे दीची स्पर्म आ एई केसटा गोटा एटा या कोछि ओलिगो स्पर्मिया बोली कोछि एटेला इनफर्टिलिटी केस आसी माने एटी स्पर्म काउंट जेतकी स्पर्म हेबा कथा ताठार एटी कम प्रोडक्शन हेइ दे एटी जेंतो दे दीची एक्सट्रीमली लो स्पर्म काउंट और लैक ऑफ मोटिलिटी बा स्विमिंग पावर ता जदी से स्पर्म रो जो लांजोटा ठीक से तयारी हि न देबो कोन ठीक से पहरी परिबोनी बा जदी ठीक से ताको एनर्जी मिलिबोनी जो माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल पार्ट रो अछि माइटोकॉन्ड्रिया जदी ठीक से काम न कलो जदी एनर्जी ठीक से न जोगाय से टेल ता ठीक से पहरी परिबोनी तो सेही केसटा हेले सेटा को कह जाय एटा जो कह जाय ओलिगोस्पर्मिया बोली कह जाउछि माने स्पर्म जेतकी संख्या रे रहबा ताठो कम किंबा स्विमिंग करिवार जो पावर ता छै सेटा से हरै दिए ता जो एटा हिते तापर एटा तो कहली ऑलरेडी जोडा हाइड्रोसिल एगोडा तो सब कहि देछि बस रिवीजन पय दे देछि
तापर हम नेक्स्ट को हाँ एठी देछि रिवीजन पई टेबुलर फॉर्मेट गोटे दे दीछि एटा देखो को एग्जाम रे आसी थिला ऑलरेडी एठी मेंशन अछि एटा रेलवे एनटीपीसी एसएससी सीजीएल रे आसी थिला टेस्टिस ऊपर क्वेश्चन तो प्रोड्यूसेस स्पर्म ये कौन करे टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करे और टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे तो या को निहाती देखबे एठी जो मु सब मोर वीडियो रे जो देखिबे प्रत्येक लास्ट रे गोटे टेबुलर फॉर्मेट मु देछि से सब गुडा होछि एग्जाम रिलेटेड अछि सेही टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसी दे सेटा लिख भी देछि एठी मेंशन भी कर देछि को एग्जाम रे आसी दे तो एठी टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन अब एपिडिडेमिस तो कहली किछि समय पे सेठी कोन स्टोरेज ही के स्पर्म और सेठी ही तारो जो मैच्योरेशन होता है जो मैच्योर्ड हुए एटा हले एसएसबी ओडिशा रेलवे आसीथिला आक्रोजम कहली जो स्पर्म रो जो हेड पार्टटा आको पार्ट रे जो न्यूक्लियस रो जस्ट आगरे ताको होई आक्रोजम जे कि कोन डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करे जे एक को पेनिट्रेट करबा पई सहायता करते एटा हले डिफेंस एनडीए सीडीएस एसएससी तोर माइटोकॉन्ड्रिया कहली एटा टेस्टिस रे तयारी हेते ना अन टेस्टिस रे होची एटा कहली जो मिडिल पार्ट जोटा स्पर्म रो सेठी होची माइटोकॉन्ड्रिया थाई जे एटीपी जोगाई थाई एटीपी के का को जोगाई लांजो को से लांजो को त मूवमेंट करबे सहायता करि थाई एटा होची ओ ट्रिपल एस आर आई ओ एसएससी सीजीएल रा सिदिला ता होची लेडिक सेल तो मु कहची जोटा जो टेस्टिस जो सेटा कोन सेमिनिफेरस ट्यूबुल रो सेटा बाहर थाई लेडिक सेलटा और ये ही जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो सिक्रेट करे अब या जो सेकेंडरी कैरेक्टर गुड़ा गोटे मेल बॉडी रे तयारी हुए एटा हला ओएसएससी वीएडब्ल्यू और पुलिस एसआई रे आसीला तापर एठी हला सटोली सेल तो कहली से सेमिनिफेरस ट्यूबुल भितरे ही होची जोड़ा टिके बड़ कोष कहितली ताको देखबे टिके बड़ कोष थाई से होची जो सेठी जो स्पर्म जो तयारी हुए से स्पर्म मान को पोषण जोगई थाई खाद्य जोगई थाई से मान को जंती मान ग्रोथ तार जंती डेवलपमेंट हो स्पर्म रो आ एटा आसीला एठी देखंतु आईसीडीएस सुपरवाइजर आउ ओएसएससी रे आसीला तो याको देखि देबे और एपटा आउट टेबल अछि आउट टेबल एठी भी प्राइस सही टाइप रो एठी भी टेस्टिस ऊपर देछि टेस्टिस जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को है जे कि कोन से स्पर्म टेस्टोस्टेरोन माने सेही गुडा ही अछि प्राइस और एठी खाली गुटे एक्स्ट्रा आइटा दला स्क्रोटम जे कि टेम्परेचर को रेगुलेट करे हम बॉडी टेम्परेचर अपेक्षा सेठी 2 रु 3 डिग्री टेम्परेचर कम थाई माने कहियो 34 रु 35 डिग्री बा 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन ही थाई तापमात्रा नियंत्रण करथाई स्क्रोटम तापर एपिडिडेमिस तो कहली जो टेस्टिस थे तार ऊपर कर जो माने कोयल भलिया गुडे मुडे हे जे टेम्पररी स्टोरेज करे स्पर्म को आ सेठी ही मैच्योर्ड थे स्पर्म तापर फास्ट डिफरेंस कहली जोटा कि कोन जो स्पर्म डक्ट बोली कहे जे तो सेठी स्पर्म सेही नळी दे ट्रांसफर हुए तो ट्रांसफर स्पर्म अप टू द यूरेथ्रा पर्यंत नहीं के जाई और लेडी कोष तो कहली जोटी हार्मोन माने तयारी हेतै टेस्टोस्टेरोन जोटा कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल बाहर थाई तापर सटोली सेल तो कहली जे कि कोन जो स्पर्म तयारी हुए ताको पोषण जोगाई थे सेति में ताको नर्स सेल बोली भी कहते नर्स सेल जे कोन सेवा करि थे माने स्पर्म सेल को सेवा जोगाई थे जे कि स्पर्म सेल देखि बॉडी की डेवलप होय ग्रोथ करे एटा हेठी अछि आक्रोजम तो कहली जे भेद करबे सहायता करे से जो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम क्षरित करि थे तो ड्रिल्स इनटू द फीमेल एग यूजिंग एंजाइम से एंजाइम को यूज करके फीमेल जो एग अछि से एग भीतर को एंट्री करबे सहायता करे और माइटोकॉन्ड्रिया जे कि शक्ति जोगाई थे एटी माने स्पर्म को तार लांजोडा को कोन शक्ति जोगाई पहरी की सेटा जेमती माने माने एक पर्यंत जेमती पहुंची परिबो आ से कोन जनरेट एटीपी एनर्जी फॉर टेल स्विमिंग लांजो को पहरिबा पई शक्ति जोगाई थी और नेक्स्ट को बास एठी सरुची हला तो ये हमर हे गला जो पेनिस टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विषय रे तो जनन कोष जो स्पर्म रो प्रोडक्शन केमती हुए केमती जो कह जे कोन स्पर्माटोजेनेसिस जो अछि स्पर्माटोजेनेसिस एक केमती जनरेट हुए ता विषय रे अलगा गुटे क्लास आसीबा तो या परे से गुडा आसीबो ओइटा हमर सला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काली जो क्लास आसीबो सेटा जे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ता विषय रे डिस्कस करला परे हमर से जो जनन कोष रो केमती रिप्रोडक्शन हुए स्पर्म केमती तयारी हुए एक केमती तयारी हुए से गुडा देखिबा और काली जोटा आसीबो सेटा जे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विषय रे आसीबो तो आज के क्लास को हमें ये रखुचु तो बाकी जो आसंदा क्लास को आ गोटे नुआ टॉपिक डिस्कस करिबा।